Hi guys! Hello guys, magdula sa mi karon guys. Before mi magaon, magdula sa mi litik ilong guys, litik ilong. Ang number pulihan og letters. Nya kinahanglan ma-count mo. So ako yun na. Uy, dili maningana. Unsa man? Ipo sa dak ako explain. Dapat ikaw ana lang nambira ato ra na ikat. Dili, ana na bata mag-iap sa tag 1 to 10. Kung gisay maka ingon og 10, maoy magilis og number. Balik na pud dayon, kung gisay matungnan sa 10, maoy magilis og number. Nga na dapat na. Sige, Dili sige. ka magdiretso og ilis. Sige, Sige. sige. Go. Sige. 1, Ikaw, ako to? Dili. 2, 3. 4, Ay, 5 lagi ka. 5. balik pe. Oh, unsa man gyud? 1. Una, dala, sige, 1. Ay, ikaw una, sige. Ay, kayo na yan. Dili, ikaw Para na. malibog. Sige na. Ikaw naman para ana. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Oh. Ako. Kuna. Number 4. Ay, no. Alagi, number 4. Gali kung puro is. Oyster sauce. Okay. 1. 2, 3, Oyster sauce. 5, 6, 7, 8. 9. 10. Ano naman sa iyo mo piminti? Gani. Ay, ano na lang kung ikaw 10, ikaw ilis number. Katunin mo unang nasisunod ni mo. Sige. Pag iki mag-is number, sinala kayo 1 dayon. Sige, Siguro. balik. Sige, Ano go. nga, na video B? 1. 2. Ano ikaw may Oh. Sige. Naman, Sila- ako rin. Ikaw lagi. Sige. Diri na to isugod og putol ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 10. Sige, siguro. Yo. Ako. Number 4, oyster sauce. Nanak. 1. 2, 3. Oyster sauce. 4. Ngayon. Ikaw na. Oyster stores. Isa na? 5 ka ba? 5, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Ah. Number 9 kay Koan. Number 9 kay number 10. Number 9 daw kay number 10. So instead nga maingon kag 9, 10. Sige, 1. Ikaw na. 1. 2, 3, Oyster sauce. 5, 6, 7, 8. 10. 9. 10 ka na. 10 ka na. Ano? 10 ka na. Oh, tino na Jesus Sige, nanak. 10. 10 po siya. 10. Oh, ikaw. Pagilis sa pan. Marcolita. Sige, number. Aw. 1, 2, 1. Marcolita. 3, Oyster sauce. 5, 6, 7, 8. 10. 10. Ako na bod. Ako na bod. Number 5. Rolex. Okay. 1. 2. Oh. Marcolita imong gingon na ganina. Sige, atro na. 1. Marcolita. 3. Oyster sauce. 4. Oyster sauce gani ang porno. Aw. Rolex. 6. 7. Hindi pa tanaon guys. 9. Unsay 9? 8 pa. 8 pa. 10. 10. Number 1. Munti nun. 8 pagali. Number 8. Number 8. Indigenous.
Number 8. Indigenous. Sige. Ikaw. 1. Marcoleta. 3. Versus. Hala ako na 5. 5. So may 5 ha? Rolex ang 5. Rolex. Sige. Sige. Rolex. 7. Indigenous. 9. Ay, Ah! Ikaw. Ikaw na. Uy, ikaw. Ako na po. Uy, 10 pa ka. 10. Oh, na. yun, tatlong yung marunong. Oh, ayaw lagi tayo pero mali. Sige, go. Kuan. Marcos. Ang 1. number. Okay. Marcos. Ay! Marcolita! Sige. Ikaw. Ikaw. Uy! Ikaw pila ko. Marcolita. Ano sa Marcolita? Marcos ang number 1 ba? Marcos. Marcolita. O, ikaw. Ay, 3. Oyster sauce. Rolex! O, ikaw. 6. 7. 8. Oh! Gilisa na yun. Bisa naman na mo. Oh, ikaw. mo. Ikaw. Ikaw. 10. Ah, 10. Very good. Ilis! Number 3. Wala na, may number 3. Wala po eh. Wala pa 3. Pitong puting lupa. Ito, pilupa. Ito, pilupa. Pili mataputing pitong lupa. Sorry. Pitong puting lupa lagi. Basta mo to. Pitong puting lupa. Number 3. Ikaw. Marcos. Marcoleta. Pitong puting lupa. Ay, oyster sauce. Ikaw. Rolex. 6. 7. Aha. Indigenous. 10. 10. Number 10 kay. Number 10 kay. Okay. Okay. Ikaw. Marcos. Marcolita. Oh, Pitong puting lupa. lupa. Ikaw. Ruler. Mali. Mali. Oyster sauce. Oyster sauce. Okay. Rolex. Ha? Rolex. 6. Indigenous. Sibin pa. Sibin. Indigenous. 10. Ikaw. 9. Okay. 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 Sige, ikaw. Iles. Iles. Sabi ko lang na eh. Kuan. 6, 7. 8. Ako, 6, 7 na lang. 6, 7. 6, 7. Kuan. Anang. Digong. Ang 6. Okay. 6. Okay. Marcos. Hi, Marcolita. Ay, ikaw. Roller. Pitong puting dupa. Oyster sauce. Huh? Rolex. Ikaw. Kipila na. Wala ka niya ba? Kuan.
Rolex. Kasi nag-ingon ko, yawa siya kabalo. Ala, kalimot po ko na. Ikaw ang kabalo ko. Ikaw ba ni Asin. Digong! Ay, Ayan, digong. Digong. 6 yung gilis dan, bes. Oo, di ko. Ay, sakto na to kanya. Ay, oy, dili. Barak na po ka. 7. Si Sibin. 6 months ya. 7 ko. Digenos. Ikaw. Ha? Uy. 10 do 10. Okay. Ikaw. Number 7. Kuan. Kani, kung kasi umalig, ilayogon. Number 7 kay Tapa. Ang relo ni Riloy Royal. Libat. Ay, yung pagingan ng mga. Ang rilo ni... Riloy. Libat. Ang rilo ni Riloy Royal. Okay. Libat. Ikaw. Okay. Ikaw na. Marcos. Ikaw. Marcolita. 7 puting lupa. Digong. Rolex na to. Ang mali. Unsa to for? Uy, oyster sauce. Sige. Ikaw. Ikaw. Kuan. Digong. Kasabing mo lang na Rolex. Digong. Ang rilo ni Rol. Ang rilo ni Rol Royal. Ikaw. Number 8. It. Indigent. 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 Ano ko, number 8? Number 8 gani. Ako, 10. Oh, okay. Uy! 8 ang... 9 pa ba ko? 10 man ang uli, oh. Wah! Ikaw! Hindi ka! Ikaw, may bildi! Ikaw ba may usa? Ano sa ban? It eh. Wala kan. Wala na gani na dinos na. Okay na guys. Pilde. Pakita sa. Tarang pilde guys. Oh. Bye guys. Mura to.